নমস্কার, আনকাট বিপ্র বার্তা চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি বিপ্র। এই মুহূর্তে বিশেষ খবর নিয়ে আপনাদের সামনে অবতীর্ণ। আপনারা জানেন আজ বিহার ইলেকশনের রেজাল্ট আউট। সেই রেজাল্ট ইতিমধ্যে আপনাদের সামনে চলে এসছে। আপনারা প্রত্যেককেই দেখতে পাচ্ছেন বিজেপি তথা এনডিএ জোট বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফের ক্ষমতায় আসছে, অর্থাৎ সেখানে গেরুয়া সুনামি চলছে। এই গেরুয়া সুনামিতে ইন্ডি জোট অর্থাৎ মহাগঠবন্ধন খড়কুটোর মতো উড়ে গেছে। এই নির্বাচনে সবথেকে বড় পাওয়া যেটা আপনারা জানেন, প্লেব্যাক সিঙ্গার মৈথিলি ঠাকুর কিছুদিন আগেই বিহারের ইলেকশনের আগে রাজনীতিতে পদার্পণ করেছেন এবং বিজেপির টিকিটে তিনি আলীনগর সিটে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই আলীনগর সিটে তিনি বিপুল মার্জিনে জয়লাভ করতে চলেছেন। এই জয়লাভ তার কাছে একটা স্মরণীয় ঘটনা এবং শুধু তার কাছে নয়, সারা দেশের কাছেই, দেশবাসীর কাছেই এক বিরাট স্মরণীয় হতে চলেছে। কেননা তার মতো অল্প বয়সে এর আগে ভারতবর্ষের কেউ না বিধায়ক হয়েছে না সাংসদ হয়েছে। এই অল্প বয়সেই তিনি একজন বিধায়ক হিসাবে জয়ী হতে চলেছেন। তার জন্য তিনি রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন সবথেকে দেশের মধ্যে কনিষ্ঠতম বিধায়িকা হিসাবে। তার এই জয়ে বিহারবাসী তথা সারা দেশবাসী তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন এবং এই জয় লাভের মুহূর্তে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি তার বক্তব্য পেশ করেছেন। তার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আমরা শুনে নেব। তার আগে তিনি কি বলেছেন একবার না বললেই নয়। তিনি তাকে সমর্থন করানোর জন্য দেশবাসীকে যেমন অভিনন্দন জানিয়েছেন, তেমন তিনি এটাও বলতে চেয়েছেন যে নীতিশ কুমার মহিলাদের জন্য প্রচুর কাজ করেছেন। মহিলাদের জন্য কাজ করবার জন্যই তিনি এত সমর্থন পেয়েছেন। এই সমর্থন এনডিএ সরকারের জন্য, মোদিজির জন্য, নীতিশ কুমারের জন্য। চলুন আমরা একবার শুনে নিই তার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এই জয়ের মুহূর্তে বক্তব্য। जीत के करीब आप हैं, क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों का विश्वास जो उन्होंने मुझ पर जताया और इसको लेकर के मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो ये जीत मेरी नहीं है, उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। खास करके युवाओं मतदाता जो थे वहाँ पे काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली, खास करके लड़कियाँ, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बिल्कुल एक समाज में एक ऐसा चेंज जो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में जो लेकर के आए, लड़कियों को सेफ महसूस कराना और लड़कियों को जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए उस चीज को लेकर के, मतलब महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया है, इसने मेरी जर्नी को आसान बनाया। और जितना नरेंद्र मोदी जी को लोग प्यार करते हैं, ये पूरी जर्नी में मुझे बहुत राहत मिली, क्योंकि लोगों का विश्वास उन लोगों के साथ है, हमारा एनडीए सरकार के साथ है। तो क्या कहेंगी अंत में? अंत में यही कहना चाहूंगी कि ऐसे आशीर्वाद बना रहे। और ये तो मेरी लड़ाई तो अब शुरू होगी, अब तो मेरा काम शुरू होगा कि अगले 5 साल में लोगों की कैसे सेवा करूं और अपने आप को साबित करूं। तो क्या अब सीतानगर बनेगा? सीतानगर तो बनेगा, और सीतानगर बनने के साथ साथ आदर्श के रूप में अलीनगर को बहुत ही ऊपर तक लेकर के जाना है। अच्छा, अपने वोटरों को आप एक गीत के माध्यम से किस तरह धन्यवाद करना चाहेंगे? अपना किशोरी जी के टहल बजे बई हे मिथिले में रह गई, हमरा ने चाही चारों धाम हे मिथिले में रह गई। और इसके साथ एक बधैया गीत सुनाऊंगी। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। थैंक यू।